Report magigalang na nisko kuno ni nagkuyog ang iyang kapuyo na angol. Report Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Kang salamat sa tubang baytang hipo sa Dakbayan sa Naga di ay usa ka kini nga pagbandungkab sa usa ka 44 anyos nga laki ang naangol human kini dungkab kausa kay gayon sa tiyan nga bahin sa suspek ka nahitabo ni ang pabandungkab alas 12:40 tagna kagay ng kadlawon Mayo 14, 2026 sulod sa diskuhan dito sa Seaside Fatima sa barangay Tinaan sa Dagbayan sa Naga ang biktima nga si Ivan Paul Campanyon di Gracia 34 anyos nga taga San Fernando, Cebu samtang nanisko kini sa nasigutong lugar kuyog ang kapuyo. Kalit lang nga midool ang suspect nga si Ronald Cañete Alfiche, 44 anyos, og napuyo sa barangay Tinaan. Gibanggaan ang biktima dayon dungkab sa tiyan nini human sa pagdungkab. Ang suspect musuway paunta sa pagsibat apan giukod kini sa biktima na absan og nakuha usab ang kutsilyo nga gigamit sa pagpandungkab. Ang mga nagpasiugda sa disko mo ni tabang sa biktima nga manawag og pulis. Pagabot sa mga pulis, giton over kining mga suspect. Si Alpet siya ang balog na karon sa presuhan o pasakan kining kaso nga attempted homicide. Sa gihimong pagpangutula sa mga pulis, nasayanan nga ganing mga biktima ang gibawsan lang. Sa ulit matapang nga mikuyog kini. Sa iyang amigo dihang gisunod ning suspect sa iyang panimay sa nang labing nga mga adlaw. Giingong ni Maus lang ang suspect sa gibuhat kiniya sa biktima og amigo nila sa pagsulo siya pinamay diyang dunay panaglalis nga nahitabo. Report sa Naga PNP katropa magalimot gihapon sa Baga Plus gadunay sa Santone Herbal Oil magatawag kini labi na katundo ni mga panahon sa lawas. Santone Herbal Oil hinimo sa Yastahol Incorporated mabalit sa parmasyag botika sa iyong lugar. Alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik, XFM. XFM. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.